Ayan, naimbag manin na po nga bigat aldaw no rabii kada kayo amin gagayam ken kakabsat. Iti manan iti programa tayo arasaas ti parbangon. Ngem sakbay na dayta nga ituloy tayo ti surat nga napauluan wedding proposal inakman na po shout out dagitoy sumaganad ni Uncle Mike nga Mansano from Dubai. Ayan, lagi kita sinusubaybayan anak ko nana. Ayan, shout out kanya Mangkel, ingat-ingat nga ka na hindi trabaho. Ken ni Joshua Buagayan Bangsalio, ayan, shout out kada kayo. Intayon nga rodan ituloy nga basaan da ito'y surat na pauluan, the wedding proposal. Idi adan isuna ti uneg. Manmanon ti komunikasyon mi, knowing nga restricted pa ilang ti plebo nga ag-cellphone idi. I tend to visit him ngam mamaminsan lang no at dati visitation hour. Everything went well. Yap update ko lata suna ti mapaspasamak ti biyag ko. Uray awan ma-receive ko nga respond. One time, ada nagtawag kanya. I grabbed the chance nga anseran nga dagos, expecting nga amok, baka nakitawag isuna. And there he is. Musta kan love? Nag-take life ak lang, basta lagi PMA. Nga adda aklat ta dito'y nga agur-uray, kanyam uray awan ti komunikasyon ta. I feel the love and comfort. Kinanayon kanya na basta tumawag even in a message. So kampante ak nga he's doing good and we're doing good too. Kaputa back to zero da ijay. Muna ak nga nag-graduate, took the board exam, got my license, working on a government and pursuing my MA. Inururay ko latta sunata almost 8 years kami in a relationship idi. Nag-second class matkat isunan. Medyo nawaya ti komunikasyon had man nga often ngam adan ti time mi nga ag-communicate. All went well kunak garod. One time adda passes da. Though, basta agpases isuna, kanayon nak nga i-inform. Love, intarumwar adda passes me, 2200 ang balik namin. Siyempre, ang auntie nyo, excited nga makita ni Uncle Leo. We met at SM kat istorya dito'y istorya dita nga haan maibibos. In bawi-bawi mi jay aldaw ngahan kami nagkadkadwa until he proposed. I was surprised at daigam na nga rin gayam. Kat kunana, malpas lang isuna ijay unag agkasar kamin. After a year to build the family we wanted, I'm happy kasla siya kunti kararagsakan nga babae ti lubong. He knows me, amuna nga siya nga very hands-on iti amin, amuna nga no anyat ibaon na or ibaga na amok nga planuan amin. Here comes his graduation. We're all happy. Adati family na ijay, relatives and even jay auntie na nga haan na pabuludan, idi gapota awawanan kami. Napan amin nga gastos mi ibiti processing na. No hard feeling for me ngam
ijay ko nga nakita nga nagragsak da for him. In there is smiling how this man achieved everything in his life. Nga mas bumainak feeling ko nagngaton ni Yosh. Tiriknak haanan nga saan nakon nga kasapulan in those moments. Kasla mabainak ti pamilyanan, especially haan nakon nga permanent ijay pagwa-workup. I told everything to Yosh. He smiled kat kunanapiman. Ay sus, love, si katiga puno apay nga nalpas ko daytoy. Si katiga puno apay nga adatan iti ayan tatatta. Haan mo pan panunutan dayta, ituloy mo ta, amin basta ma-deploy kami lang. Nagkasartan. Han ko narik na nga awanak iti biyag na. Uray agin na dayo kami manen. Ipariknak ti ayat na by sending foods via Food Panda, sending surprises, money, and etc. Love, anusam ati aguray manen basit required kami nga junior officers ag-training manen. Di bali nga daytoy lang 1 year lang. Since I'm still also pursuing my career, I cut sige no pagsaatan minto matlaang. Another passes came. We already planned our wedding. Nagadu nga proposals, especially ta cordy kami nga duwa. Takkel talaga ti gastos, baboy pay lang. All is settled. Na-pressure nakta, gastos na amin. Ngam kunak, adamat basit urnong ko, I can pay for the venue. Nagjebado kan no, inyapay nga mabalik nga maitulong. He disagree. Kaya na kanu. So, idi nagsubli suna, naging hands-on nak ti amin. Improve ko ti bagik nga kayak uray awan suna. Taawatak taisumot iman ti field of work na. I always update him ti mapaspasamak. Pati side ti family na. Amuda nga in plano min ti amin.